شباب السالكين. Al-hadisu ats-tsalitsa wal 'ishrun nggih. Hadis yang ke-23 nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nggih. An Abi Hurairah nggih, saking Abi Hurairah nggih, ngoten nggih. Ai ruwiya an Abi Hurairah ngoten nggih. Asline ngoten niku. Radhiyallahu anhu, radhiya mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah nggih. Anna Rasulullah nggih. Anna Rasulullah sak temene Gusti Rasul nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah nggih. Iku qala dawuh sapa Rasulullah napa dawe niki hadise nggih. Al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Paham nggih? Niki seakan-akan hadis niki nggih ingin mengulang kembali pembahasan tentang iman yang mana kita sudah bahas nggih. Iman niku napa kalau di ayat niku Allah mentakrifkan iman niku dengan sifat-sifat orang mukmin. Innal ladzina amanu ngoten niku sampai ila akhirih, paham nggih? Itu enggak perlu kita ulang lagi takrif iman itu gimana. Cuman napa namine Kanjeng Nabi niku dawuh al imanu bid'un wa sab'un. Bid'un niku maknai hitungan, cuman antara 3 sampai 9. Syarahe bid'un niku adadun mubham baina tsalasi ila tasi'. Jadi bid'un niku hitungan masih nggih antara 3 sampai 9. Paham nggih? Jadi al-imanu utawi iman nggih. Al-imanu utawi iman iku bid'un hitungan punjul ngoten nggih. Iku bid'un hitungan punjul wa sab'una lan 70. Paham nggih? Wa sab'una lan 70. Au bid'un nggih utawa hitungan punjul ngoten nggih. Au bid'un utawa hitungan punjul wasituna lan swida. Wasituna lan swida. Apane syu'batan cabangi. Apane syu'batan cabangi. Nah niki jadi Nabi dawuh jadi iman itu kalau diprateli nggih. Jadi orang itu akan mendapatkan iman al-kamil, iman yang sempurna. Niku ketika mereka memiliki napa? 70 lebih ataupun 60 lebih khoslah, budi pekerti. Paham nggih? Makane Imam Nawawi Al-Bantani nggih niku pernah punya kitab Qawmi'ut Tughyan. Paham nggih? Nah niku satu kitab full niku menerangkan tentang satu hadis niki. Kenapa? Karena hadis niki ono yang namanya cabangnya iman niku ono 70 lebih ataupun 60 lebih. Jadi 73 sampai 79 ataupun 63 sampai 69. Mulai ikhlas, mulai tawadu, mulai khusyuk, mulai zuhud niku termasuk syu'bah cabangi iman. Gimana agar orang niku saged mendapat iman al-kamil, iman yang sempurna? Ya kudu genepi napa jenenge syu'bah niku, cabang-cabang iman niku. Kemudian Nabi dawuh, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paham nggih? Kemudian dari cabang niku, dari ke-70 lebih niku ataupun ke-60 lebih niku, yang paling afdol nggih, iman yang paling afdol nggih. Fa afdaluha utawi luweh afdole nggih, syu'bah nggih. Fa afdaluha utawi luweh afdole syu'bah iku qaulu la ilaha illallah, pengucap la ilaha illallah. Jadi cabang iman yang ada 70 lebih, wakila 60 lebih, itu yang paling afdol adalah, yang paling mulia adalah cabang yang berupa perkataan la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ngoten nggih. Iku mawujud illallah angin Gusti Allah. Paham nggih? Pun. Wa adnaha, kemudian Kanjeng Nabi langsung yang paling akhir, yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah nggih. Wa adnaha lan utawi luweh asore syu'bah ngoten nggih. Wa adnaha lan utawi luweh asore syu'bah iku imatatul adza. Paham nggih?
iku imatatul adza ngresiki nggih ing regetan imatatul adza ngresiki ing regetan anit tariqi andoh saking dalan. Paham nggih? Yakni adza niku enggak cuma regetan. Adza niku bisa dimaknai segala penghalang, segala hal-hal yang membahayakan. Juga dikatakan al-adza. Paham nggih? Jadi iman yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah jare Kanjeng Nabi niku napa? Termasuk ketika kita napa namine menghindarkan atau membuang kotoran ataupun duri-duri dari jalanan yang akan dilewati oleh orang muslim. Artinya kita melakukan untuk kemaslahatan orang muslim. Paham nggih ngoten. Kemudian wal haya'u diakhiri wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u utawi sifat wirang iku syu'batun cabang siji. Wal haya'u utawi sifat wirang iku syu'batun cabang siji minal imani sangking iman. Dan sifat malu itu termasuk cabang-cabangi dari iman. Nah, kalau kalimat al haya'u syu'batun minal iman memang ini dikatakan hadis. Cuman kalau an-nadzafatu minal iman yang sering kita dengar an-nadzafatu minal iman. Niki kalau enggak salah yang kula pernah mireng dari guru kula niku hadis, cuman nun sewu hadisnya hadis maudhu'. Paham nggih? Artinya maudhu' niku ada suatu ulama ataupun tabi'in ataupun siapapun itu yang dawuh al-nadzafatu minal iman kemudian disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi nasihati bukan dari Kanjeng Nabi, cuman beliau niku mengatakan ini adalah hadis Kanjeng Nabi. Paham ya? Walaupun maknanya bagus, banyak dawuh-dawuh ulama kemudian mereka yang tidak bertanggung jawab kemudian sok-sokan disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Lah niku bahaya, paham ya? Makanya gunanya kita belajar ilmu hadis itu untuk mengetahui iki hadis sing bener napa sing boten bener. Cuman kalau kalimat wal haya'u syu'batun minal iman niku memang ada hadisnya. Sampun nggih. Muttafaqun alaihi nggih. Muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaihi. Pun nggih. Nah, intine hadis niki nggih Kanjeng Nabi dawuh jadi orang yang ingin apa namanya orang yang ingin menjadi mempunyai imanan kamilan wa yaqinan shadiq kaya nang doa-doane para ulama nggih. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiq. Gimana agar kita itu bisa mendapatkan imanan kamilan? Makanya Kanjeng Nabi memberi tips, memberi dawuh bahasanya al-iman iku bid'un wa sab'un. Jadi iman iku cabangnya ada 70 lebih ataupun 60 lebih. Yang paling afdol, yang paling pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Paham nggih? Sampai wonten kitab yang satu kitab full nggih menerangkan tentang napa namine fadilah la ilaha illallah. Sebagian hadis kula nukil nggih. Niki anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa amudan baina yadail arsy. Jadi Gusti Allah niku napa? Menciptakan amud niku cagak nggih. Tiang nggih. Tiang niku napa? Cagak itu berdiri atau terwujud di hadapan arsy. Arsy niku singgasanane Gusti Allah. Nggih, singgasane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku menciptakan amudan baina yadail arsy nggih. Gusti Allah niku menciptakan cagak cuman di depannya arsy. Paham nggih? Kemudian fa idza qala al-'abdu nggih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ihtazzal amud. Ketika ada seorang hamba kok maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian cagak niku oyang. Ihtazza maknane bergetar nggih, gempa ataupun oyang. Paham nggih? Kemudian fayaqulullah ta'ala niki ada dialog antara Gusti Allah kali cagak niku, paham nggih? Kemudian Allah berkata kepada cagak niku, paham nggih? Uskun ya amud. He cagak sampe menengo, lapo kok obah terus, paham nggih? Kemudian be cagak niku dijawab, paham nggih? Dijawab. Fayaqulul amud kaifa askun walam taghfir liqailiha. Ya Gusti Rasul, Gusti Allah nggih. Gimana kula tahan? Gimana kula saged diam? Lek
wong sing garai kula bergetar, orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku dereng jenengan ngapura. Paham nggih? Lek beliau yang membaca la ilaha illallah, seorang hamba yang maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang membuat getar kula, kok jenengan dereng ngapura niku, kula bakal getar terus. Paham nggih? Nyang-nyangan getar terus. Paham nggih? Kemudian mendengar napa namanya ucapane Cagak niku wau, fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahu fayaskunu inda dzalik. Ya wis, lek ngono wong sing ngomong, setiap hamba sing ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan aku napa namanya ghafar atau maafkan seluruh dosanya. Akhirnya fayaskunu inda dzalik. Jadi Cagak niku langsung menang. Paham ya? Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan Cagak niku meminta kepada orang sing maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar napa namanya diampuni segala dosanya. Niku kula nukil teng kitab Zubdatul Wa'idin. Paham nggih? Kemudian juga ada hadis nggih, kata hadis nggih. Niki napa namanya diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Paham nggih? Bisanadihi nggih. Ada hadis annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadara malakal mauti alaihi salam rajulan fanadhara fi kulli udwin min a'dha'ihi falam yajid fihi hasanah. Jadi ono malaikatul maut, malakul maut, malaikat tugase penjabut nyawa. Paham nggih? Malaikat yang tugasnya penjabut nyawa. Itu datang ke satu orang yang sudah ditakdirkan pada hari ini wafat. Paham nggih? Nah, ketika dicabut, paham nggih? Malaikat niku fanadhara fi kulli udwin min a'dha'ihi falam yajid fihi hasanah. Jadi malaikat itu ketika mencabut orang niku, paham nggih? Kemudian dilihat mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nggih. Setiap bagian itu tidak ada amal-amal bagus yang pernah dia lakukan. Paham nggih? Digoleki mbek malaikat maut. Endi sih fulan iki sing tahu ngamal apik endi? Tak goleki biar saya catet. Maknane ngoten. Paham nggih? Kemudian tsumma syaqqa an qalbihi nggih, falam yajid fihi syai'an. Paham nggih? Kemudian apa? Mbek malaikat maut niku yang mencabut nyawa napa? Dodone dibuka. Syaqqa maknane dodone dibuka nggih. Falam yajid fihi syai'an. Cek gurung nemu amal sing api. Atine dibuka, dodone didedel, cek belum menemukan amal yang bagus. Paham nggih? Summa fakka atau fukka an lihyaihi fawajada tarfi lisanihi lasiqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah. Terakhir endingnya nggih, digoleki mulai ujung napa rambut sampai ujung kaki. Ternyata ono lisan. Jadi dhek mati niku lisane napa? Apa nemplek teng niki. Langit-langit mulut. Paham nggih? Kenapa? Bekase dhek tahu maca dhisik, tahu pisan maca la ilaha illallah. Paham nggih? Kemudian faqala, kemudian malaikat itu ngomong nggih, faqala wajabat laka al jannah. Lek ngono awakmu wajib mlebu surga. Kenapa? Biqauli kalimatil ikhlas, yakni la ilaha illallah. Jadi sebab ente itu selama hidupnya tahu ngomong la ilaha illallah. Paham nggih? Oh niku banyak napa jenenge fadilah-fadilah kalimat la ilaha illallah. Bahkan lek kalau kita mengkaji kayak karangan Imam napa namanya Suyuti tentang hadis tentang fadilahnya kalimat niki niku napa satu kitab full membahas tentang fadilahnya kitab napa namanya la ilaha illallah. Terakhir nggih, wonten niki dawuh Imam Ibnu Abbas nggih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nggih, al-lail wan nahar nggih, arba'ah wa isyrina sa'ah. Jadi satu hari itu 24 jam. Paham nggih? Kemudian wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga 24 huruf. Paham nggih? Pun. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffara kullu harfin dzunubus sa'ah. Jadi barang siapa sing maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang jumlahnya niku 24 huruf. Paham nggih? Satu huruf itu bisa membuat apa? Ghafar ataupun bisa mengampuni dosanya seseorang sak jam. Paham? Jadi ngepas, paham nggih? Satu hari niku 24 jam, hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku 24. Jadi barang siapa sing maca sedina pisan wae la ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah itu setiap hurufnya bisa mengampuni hamba itu dengan 1 jam dosa. Paham nggih? Pun. Kemudian fala yabqa alaihi dzambun idza qalaha fi kulli yaumin marrah. Jadi seakan-akan ketika ada hamba nggih, suatu hamba mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, paham nggih? 1 hari 1 kali. Itu niscaya dia dalam hari itu tidak pernah punya dosa. Kenapa? Karena dosanya wis diampuni karena barokah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian ditambah beliau Ibnu Abbas, fa kaifa liman yakthuru min qauli la ilaha illallah wa yaj'aluhu syughluhu. Paham nggih? Terus bagaimana orang-orang yang napa menjadikan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu menjadi kesibukan dia ataupun wiridane dia. Itu lebih dari hanya untuk napa namanya mengampuni dosa-dosa dia. Nah, niku napa namanya tafsir nggih fadilahnya la ilaha illallah versi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampun nggih. Pun kula balik teng hadis al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'badan fa afdaluha qauli la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Jadi yang paling tinggi derajatnya iman adalah qauli la ilaha illallah. Karena tanpa ada kalimat la ilaha illallah niku kita masih belum dikatakan orang yang beriman. Paham nggih? Sampai wonten napa jenenge niki sering nggih kalau jenengan maos teng kitab tarikh para auliya niku mesti ada cerita niki tentang napa fadilahnya la ilaha illallah. Zaman dulu wonten seorang waliullah dan ketika beliau mengajarkan fadilahnya niki kita ngaten niki pas ngaji fadilai kalimat la ilaha illallah. Paham nggih? Kemudian beliau niki sang guru, sang waliullah niki maca hadis nggih. Mangqala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang intinya ngeten, jadi barang siapa yang di akhir dunianya niku sanjang la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Cuman ketika ngajar niku nggih sang guru niki belum sampai selesai maca hadis. Jadi mangqala la ilaha illallah seto. Paham nggih? Jare murid langsung praktek Bang, praktek. Jadi gurunya langsung mempraktekkan makna hadis niku. Karena intinya napa? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Paham ya? Jadi barang siapa yang akhir nggih hayatnya dalam hidupnya niku mengatakan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Dan ternyata gurunya yo ngajar yo langsung praktek. Kenapa? Guru napa mengatakan dakhalal jannah dia sudah meninggal. Yo pas ketika ngajar ngeten niki. Paham nggih? Niku termasuk fadilah la ilaha illallah. Pun terakhir wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian juga sifat malu, sifat wirang, rasa wirang niku termasuk iman nggih. Terus malu itu gimana? Malu yang versi yang termasuk cabangnya iman gimana? Apakah kita orang isin-isin karo wong niku juga termasuk cabang iman? Bukan nggih. Jadi al haya nggih. Al haya niku innama haqiqatul haya khuluqun yub'atsu atau yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksir. Jadi yang dikatakan malu yang sebenarnya itu adalah suatu akhlak ataupun suatu pekerjaan yang mana napa jenenge untuk mendorong orang yang mempunyai sifat niku untuk menjauhi alal qabih, menjauhi hal-hal sing negatif. Kalau kita malu ngelakoni hal yang ngurangi muruah itu jenenge malu, bukan malu-malu demam panggung nyekel mik malu, bukan. Itu bukan malu yang dikatakan di sini. Maknanya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Suatu akhlak, suatu napa jenenge nggih akhlak yang mendorong orang yang mempunyai akhlak niku untuk meninggalkan hal-hal yang negatif apalagi maksiat. Wa yamna'u minat taksir. Selain itu sifat malu adalah sifat yang mencegah dia untuk napa? Taksir. Taksir maknanya ya bisa dikatakan nglakoni maksiat ataupun napa? Ataupun dia itu kendor dalam ibadahnya. Paham? Mosok aku wis dikai nikmat di Gusti Allah iso ndelok, iso ambaan, iso ngomong, cek gak gelem ibadah nang Gusti Allah. Makanya lek jari Imam Junaid nggih, Abil Qasim Al Junaid
ketika ditanyai sifat al-haya niku pripun sih nggih. Qala al-haya ru'yatul ala'i ayin ni'am. Paham nggih? Kemudian wa ru'yatut taksir. Jadi ngene lho, Cung. Sifat malu ngeten iki, paham nggih? Ketika sampean sering mikirni nikmat-nikmati Gusti Allah. Paham nggih? Kita sering bayangni nikmat-nikmati Gusti Allah. Kemudian kita juga sering bayang-bayangni apa yang kita lakukan kepada Allah sing kakean maksiat. Kemudian fayatawallada bainahuma halatan tusamma haya. Kemudian ketika kita menyampurkan nggih, kita sering bayangni, kula wis dikai nikmat di Gusti Allah alhamdulillah koyo ngene. Kemudian sedangkan saya nggih ibadahnya enggak sempurna, kakean dosa. Kita campurkan. Nggih, akan muncul rasa malu. Itulah hakikat haya. Paham nggih? Jadi sering-sering ngiling nikmati Gusti Allah, kemudian sering-sering ngiling maksiate awake dhewe. Kita campurkan akan tumbuhlah rasa haya hakikatan. Niku dawuh ya Abil Qasim Al-Junaid. Paham nggih? Makane wal haya'u syu'batun minal iman. Makanya bener Kanjeng Nabi dawuh karena sifat malu adalah sebagian cabang dari iman. Artinya malu yakni khuluqun yab'atsu ala tarkil qabi. Suatu akhlak yang mendorong dia untuk meninggalkan kemaksiatan ataupun suatu akhlak yang mencegah dia untuk kendor nglakoni napa jenenge ibadah. Ojo sampai kendor nglakoni ibadah. Jadi semuanya positif, panggih semuanya positif. Pun muttafaqun alaih. Pun hadis yang ke-23. Kemudian al-hadis ar-rabi'a wal 20 insyaallah kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Sampun wallahu a'lam bishawab.